Hey guys, now we are learning about the last part of the differentiation. First part, we learn about the basics. Second part, we learn about to deal with the word problems and the type of curve, the stationary, maximum, minimum, inflection, and also the word problems. Now, in the last part, we are learning about the further trigonometric, logarithmic, and exponential function. We learn three more topics that doesn't need another understanding about the differentiation. You just memorize some of the rules. So for this meeting, we will learn about trigonometric function, and next meeting logarithmic, and next meeting exponential, and it will getting easy day by day because we deal with the same rules on and on with the different perspective. So let's try to do the trigonometric function for today. Okay, in about 45 minutes maybe. Wait, it's not working. Yeah. So wait a moment, please. Okay. Now we learn about differentiation of trigonometric, logarithmic, and exponential function. Next, just keep it like that. So for the first derivative rule, if I want to derive sine x, the answer will be cos x. So how can it be like that? This is what you need to memorize. Okay, only this. Okay, only this part that you need to memorize. Okay, so what you have to memorize? Sine x becomes cos x, and then cos x becomes negative sine x, and then tangent x becomes secant square x. So first thing first, what you need to memorize for the basic foundation is only two. Okay, only two of this. So it is sine x becomes cos x, and cos x becomes negative sine x. That's supposed to be on your mind, memorize. But how about tangent? By the way, you can derive tangent by using the sine x over cos x, right? So remember, so for example, y equals tangent x. So you can derive, or you can change the y as sine x over cos x. And this will be the quotient rule. Remember quotient rule, u over v. And you know that the quotient rule formula, ini kan basicnya kan yang kemarin ya. So y xn will equals to u xn v minus u xn over v square, right? And then we know that the u equals sine x, let u equals sine x, and v equals cos x, right? And the u xn will be sine x becomes cos x. Remember, this is y xn, cos x, and the v xn will be negative sine x, right? Benar nggak? Kan cos jadi negative sine. Ini pakai rules yang ini, tuh, ini, ya. Okay, and then you put into the formula. Y xn equals u xn v minus u v xn over v square. Jadi kenapa bisa second sih? Aneh banget deh. Orang nanya-nanya kan, kenapa bisa kalau sin jadi cos simple, cos jadi negative sign masih oke lah bisa dimengerti. Tapi tan jadi second square, aneh. Square-nya keluar dari sini guys, v square. Oke, kita masukin ya, u xn v, cos x times cos x, right? Or cos x bracket square, pakai gitu ya, atau cos square x, up to you. Subtract sin x times negative sin x, right? Over cos square x. Nah, ini kan minus of minus, berarti bisa dong cos square x plus sin square x. Remember the trigonometric rule? Cos square x plus sin square x berapa? Itu nilainya 1, right? Remember yang dulu ya, ini sec 3 atau sec 4 ya masih ya? Ingat ya, ini tahun semester lalu atau tahun lalu, ayo lupa. Tapi yang pasti, kita ada sin square x, sin square x plus cos square x is equals to 1. That's the rule. The Pythagoras rule. Ya, ini rules-nya. Ya udah, 1 over
cos square x, 1 over cos itu secant, tapi square ya jadi secant square x. It is proven. So rather than you put the quotient rule, you need to memorize, hafalin aja gitu. But again, you memorize this with accountability. Ya, jadi you bisa accountable for what you memorize. Ini derivatifnya, caranya ya untuk tan x. Oke, saya copy dulu si ini ke Microsoft Word ya. Wait. A moment, taruh di sini dulu. Ya, di Microsoft Word. So how you derive the tangent x becomes secant square x. Okay. So we continue. This is what you need to memorize. Example, differentiate each of the following with respect to x. So I think I need to copy paste this to the sketchbook so you can see how it works. Okay. So, ini kalau ini agak lancar. Okay, there you go. So how you differentiate question A? It is so simple as usual. Remember, lo harus hafal satu dulu nih. Sin jadinya cos. Cos jadinya negative sin. Right? And then tangent becomes secant square. Right? Nah, ini hafalin nih. Terus you lihat yang 20A, yang 20 sin X. Oke, yang A, jadi Y equals 20 sin X. Tulis ulang, plus 3 tan X. Right? So, ini kayak biasa aja. Addition subtraction rule kan. Beres. Berarti 20 sin jadi apa? Cos X. 20-nya dicuekin kan. 3 tan jadi apa? Secant square X. As simple as that. Ya, atau secant X bracket square bisa juga ya. Tapi saya lebih prefer sih kalau trigonometric ikutin understanding-nya aja. Okay, cos you can erase the cos, by the way. It's the same. You can erase the bracket, I mean. Done. And then for question B, 2x square cos x. Nah, ini agak-agak aneh. Yuk pakai apa nih? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Nggak bisa langsung ya? Multiplication rule. That's right. Nice. Ini addition subtraction rule ya. Ayo tulis aja ya. Kalau ini multiplication rule. Nice. Why? Ada U, ada V gitu. Nah, ini kalau kalau misalnya mau tanya gimana caranya sih? Maksudnya kita mentok sampai mana sih? Kasih tau ya, yang the worst case-nya atau the minimum requirement-nya. You harus tulis U-nya. Right? Ini tulis dulu. Ya, soalnya banyak yang nanya nih, Wesley nanya dia sering nanya gini. Stopnya sampai mana sih gitu? Atau minimum requirement-nya tuh sampai mana sih? Kok V action salah? V ya. Nih minimumnya ya, kasih tau ya. Jadi ini kalau masih nanya sih kelewatan. Oke, terus tulis lagi U action-nya berapa? Kan 2 times 2, right? 4x, right? And then V action berapa? Cos becomes negative sign. Nah, ini hafalin. Kayak ini trigonometriknya cuma kayak diselipin aja di dalam gitu. Oke, so Y action will equals to udah U action V plus UV action. Ini juga mending tulis ya. Kalau saya sih nggak bisa nggak nulis. Tulis begini, 4x times cos x plus 2x square times negative sin x. 2x square times negative sin x. Tapi ini kan kayak masih jelek. Ini juga boleh kayak gini. Nah, ini masih salah nih. Masih kurang, bukan salah. Negatif jadinya dong. 2x square sin x. Udah gini doang. Udah minimumnya. So, ini minimumnya. Tapi kalau lu mau lanjutin, misalnya lu merasa, wah ini masih bisa di-factorize nih. Minimum requirement-nya di sini ya. Kalau lu mau lanjutin bisa. 2x itu cabut. Ya kan? So, 2 cos x minus x sin x. Nah, ini udah mentok, nggak bisa diopten lagi. Ya, minimumnya di status garis itu. Yang C, oke. Lu langsung ketahuan tuh. Yang C itu pakai quotient rule, right? Pembagian kan dia. So, C, Y equals
tan x over 2x plus 3. Ini harusnya soalnya agak boleh begini ya. Harusnya tulis y equals, y equals, y equals, y equals. Harus rapih. Nah, we use the quotient rule. Oke, so ini jadi U, ini jadi V, right? Nah, tulis lagi, ini minimum requirement lagi. Pokoknya bikin yang minimum dah. Yang lu nggak usah pikir lagi jadi. Mikir nanya-nanya lagi, maksudnya ini yang minimum yang mana? Stop sampai sini boleh nggak, Mister? Gitu ya. Udah stop sampai sini aja jelasin sekarang. U action tan x becomes second square x. Right? V action 2. Udah. Berarti Y action tetap harus ditulis. Ini sengaja you harus tulis, kenapa? Biar you hafal. Ini sambil ngomong sambil nulis aja bisa kan gitu. Karena udah kebiasa. Ini kenapa penting banget? Soalnya trigonometric rule, trigonometric derivative is the wave derivative. If we learn waves, we learn almost everything in life. If you can hear my voice, it's about wave, and you can derive the wave. Dari derivative of wave itu pakai banget, guys. Misalnya, you bisa dengar ngomong, karena apa? Wave-nya masuk ke dalam, disimplify jadi signals. Disimplify nggak tahu di derivative jadinya kan. Derivative kan disimplifying the power. It's derivative, you differentiate the wave become a signals to your brain, and when you process, oh no, not to your brain, salah, to your eardrum. Terus from eardrum become signals masuk ke otak lewat ke brain ya. Terus brain try to interpret, itu diintegrate namanya. Integrate becomes knowledge. Itu somewhat mysterious ya, gimana cara derivatif, tapi itu rules-nya, basic idea. Oke, jadi ini tan itu trigonometric rule kepake banget. Oke, U X and V ini 2x plus 3 taruh dulu ya, duluan dia biar enak. Times second square x minus UV action 2 di depan aja. 2 tan x. Boleh nggak tan x times 2? Nggak, 2 times x. 2 tan x. Kalau tan x times 2 takutnya nanti bisa salah. Biasa trigonometric equation taruh di paling kanan. Over v square. Udah minimum requirement-nya di sini. Quotient rule aja kasih lebih enak. Oke, udah ini selesai gitu aja, nggak usah dipanjang-panjangin. Nah, yang D, oke, kita mau lihat ya, D. 3x plus 2 sin x power, wait, y, nggak boleh ikutin kesalahan yang sama. Y equals bracket 3x plus 2 sin x to the power of 4. Ini pakai chain rule, right? Ada powernya. Ini chain rule. Oke. So how do you use chain rule? Masukin lah. Nah, kalau ini mau pakai U atau enggak, terserah. In my opinion, masukin. U equals 3x plus 2 sin x, right? So the U action is 3 plus 2 cos x, right? Diturunin biasa. The formula of chain rule, Y action equals n times U power n subtract 1 times U action, right? Ingat ya ini ya, chain rule ya. So Y action equals n 4 times dalam 3x plus 2 sin x power 4 minus 1, 3 times bracket 3 plus 2 cos x. Dah, ini jawabannya. Ya. Dah beres. Lain. Simpel kan? Ini jawabannya. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Oke, saya copy, kirim ke Anto. Tolong ya, sekali lagi minta tolong. Ini di next picture kayak biasa. Gambar berikutnya. Oke, next. Let's go to the next part. Nah, beres ini. Trigonometric function. Ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya chain rule, guys. Ya, ini nggak pernah mau kasih tahu. Kenapa? Ini Ax plus B sempit banget. Sebenarnya dia sin of a function. Again, ini you bisa pelajarin. Ini kita bisa pelajarin, tapi kita nggak terlalu spesifik jadinya. Kok bisa ada A, bisa ada negatif A? Aneh kan? Ya, sebenarnya gampang. Sin itu jadi cos, terus times by the inside.
Ya, ini chain rule sebenarnya, application of chain rule. Okay, I will give you the basic idea. Yeah, the basic idea is like this. Further trigonometric derivative. Yeah, let's try. If I have sine u, sine of the function, ingat ya kalau udah ngomongin u udah functions, you masukin sine jadi apa? Cos u times by u accent. Udah kayak gitu sebenarnya. Atau u accent-nya you pindah depan, itu yang kayak tadi gitu. Ya. Tapi ini kayak taruh di belakang in order to know that this is the chain rule. Siapa duluan? Cos. Ini trigonometricnya dulu. Terus kalau cos u, jadi cos jadi apa? Negative sine u, right? Times u accent juga. Terus kalau tangent u, tangent jadi apa? Second square times u accent. Jadi kalau u tadi yang ditulis gitu, sin ax plus b, jadinya sin jadi apa? Cos kan? Cos ax plus b times by the inside a. Makanya e-nya taruh depan. So, a cos ax plus b. Kenapa e pakai ajarin yang begini? Kenapa nggak yang tadi? Karena gini guys. This is the reason. How do you derive sin 5x squared plus 3x plus 2 if we use this formula? Aneh kan, nggak ada ya. So, in my opinion, you better memorize the top one. So, if I want to derive this, so you can let the u equals 5x squared plus 3x plus 2, and then the u accent is, okay, biasa ya, ini biasa banget, 10x plus 3. So, the y accent will be equals to u accent times cos u. Right? Sama ya, sin jadi, tahu nggak cos u times u accent? Gitu, boleh juga. Cos u times u accent. Soalnya ini kan y equals sin something. Ya. So, y accent equals cos 5x squared plus 3x plus 2 times 10x plus 3. Tapi kalau lu kayak gini kan nggak boleh. Kita taruh ke depan 10x plus 3-nya. Bukannya nggak boleh, nggak umum gitu ya. Times cos. Biasa cos itu atau trigonometric equation di kanan tadi ya bilang ya. 5x squared plus 3x plus 2. That's the answer. Jadi nggak bisa pakai rumus tadi kan. Ini yang rumus generalnya aja. Ya, pakai yang kasih ini ya. Basicnya nih. Oke, ini saya hapus yang sebelah kanan. Nggak dihapus. Oke, saya kasih coba soalnya. The question is this. Wah, kok susah banget? Enggak, guys. Coba lihat ya. Oke. Gimana nih? Y equals ini gimana caranya? Oke, try to focus. Oke, let me show you how to do this well. Oke, number 1, number 2, number 3. So, y equals 5u. 5 times cos u, right? So, the u equals 2x plus pi over 4. Nah, pi over 4 itu kan constant. Jadi nggak apa-apa, cuekin aja. U accent-nya 2 aja langsung. Nah, ini berapa aja bebas ya. So, y accent 5 times sin u, negative sin u, ya nggak? Kan cos times u accent. Ini, ya, ikutin 5-nya tapi cuekin gitu. 5-nya biarin. So, negative 5, negative-nya taruh depan, times sin 2x plus pi over 4, times 2, ya. Times 2. Jadi ya, lu masukin 10 aja di sini. Ya, cepet ya, main cepet aja ya. Oke, beres. That's for y accent. Number 2. Number 1. Number 2. Aduh. Bisa. 4x times tan 3x minus pi over 3. Oke, lu hati-hati di sini. Ini quotient, ini multiplication rule, guys. Ya. And multiplication rule. Saya tulis. So u equals 4x, v equals tan
3x plus minus pi over 3. Oke, so uxn itu for vxn. Nah, hati-hati, tan jadi apa? Second square kan? Second square 3x minus pi over 3 times by the inside times 3. Taruh 3-nya di depan. Oke, ininya yang jadi kayak trigonometric rules-nya nih. Ininya yang penting untuk di derive. Yang baru, yang lain sama. Yang lain rules-nya yang kemarin kan. Right? So yxn ini selalu bikinnya yang minimum requirement ya, jadi udah ikutin aja. Gitu. Oke, for tan 3x minus pi over 3 plus 4x. Nah, ini 12x ya langsung ya. 12x ini kan kali ini 4x times 3. 4x 12x ini times second square 3x minus pi over 3. Dan ya, ini pi over 3 kan constant lagi. Ini constant, tulis constant. Ini juga constant. Jadi nggak di-derive. Kalau disuruh derive inside-nya nggak ada gitu. Udah, minimum requirement. Ya, beres. Number 3, hapus yang atas ya, karena number 3 lebih ribet daripada yang atas. Yang atas kita udah somewhat udah coba bikin tadi ya. Nggak hapus. Aduh, belum. Nah, ada. Number 3. Saya tulis ulang ya, biar enak aja. 3. Oh, ini multiplication quotient rule ya. Wah, tapi capek nih. 2 sin 5x over cos pi over 2 minus 4x. Sih, kalau you pakai rumus yang tadi, itu agak ribet lihatnya. Sekarang gini. Ini kan quotient rule. Atau pembagian ya. So, taruh u dulu. What is the u? U equals 2 sin 5x. The v cos pi over 2 minus 4x. Uxn, biasa. 2 times ya, biasa ya. Sin jadi apa? Cos kan? Jangan lupa, times 5 lagi, inside. Ingat ya yang tadi? Nah, ini saya tandain kuning, artinya dia yang following the new rules. Oke. Now, ini, dua-duanya loh. Udah ikutin. Uxn, cos jadi apa? Negative sin. Taruh negatifnya agak jauh ya. Negative sin pi over 2 minus 4x times by the inside. Inside-nya berapa? Negative 4 kan? Ini kan constant lagi. See? Ini constant. Jadi times negative 4. Times negative 4, taruh depan. Jadi positive 4. Sin pi over 2 minus 4x. Let me know when I did mistake ya. Kalau you rasa ada salah, misalnya salah nih, kasih tau aja. Ini rules-nya. Ya, yang I tandain kuning itu rules-nya. So, the formula, nah ini minimum requirement aja. Karena kan quotient rule ribet. Vxn v minus uvxn over v square. Lihat aja vxn aja kayak gini, ribet kan. Uxn v, ini kan 10 ya. Oke, saya lupa. Ini times 5, jadi 10 cos 5x. Lebih simpel. Ya. So, 10 cos 5x multiply with cos pi over 2 minus 4x. Right? Subtract uvxn 2 sin 5x minus times 4, waduh gila, sin pi over 2 minus 4x overnya harus ikutan miring 5 v square ini yang ini ya, cos square aja langsung, jadi square-nya nggak usah di bracket lagi, beres. Nah, tapi ini belum minimum requirement, soalnya masih ada nih guys, lu perhatiin deh, 2 and 4 right, 2 and 4 jadi 8, udah gitu doang, udah ya, beres, minimum requirement langsung tamat. Oke, 3 questions. Yes. Boleh ulangin nggak itu kenapa jadi minus, dari minus jadi positif? Oh, ini ya, yang di sini ya. Oke, ulang ya. Kenapa dia jadi positif? Soalnya dia double minus. Coba kita lihat. Ini kan again chain rule kan. Jadi kayak u-nya lagi, u equals pi over 2 minus 4x. Berarti uxn-nya kan 0 minus 4. Gitu ya. Jadi ininya si ini jadi u-nya. Jadi Oke, udah. Udah ngerti ya? Oh, udah masukin rules-nya. Cos jadi negative sin. Tetap harus tulis nih, pi over 2 minus 4x
times by UXN-nya negatif 4 gitu. Jadi negatif of negatif 4 jadi 4. Tapi ini ya tetap harus kalian yang belum ngerti-ngerti banget pakai gini aja nggak apa-apa ya, biar lebih kelihatan gitu. Oke, next. Ntar jadi 8 ya karena times 2 gini. Yes, nanya apa lagi? Itu min 8 sin 5x kok abis itu ada sin lagi. Ini. Yang bawah, yang hasil akhirnya. Yang sini kan? Iya. Soalnya dia kan ini UXN V ya. Ya, UXN V minus UVXN. U times VXN kan double sin dia. Sinnya ada 2 tuh. U-nya 2 sin 5x kali 4 sin ini. Jadi kan jadi 8 sin 5x times sin ini. Ngerti nggak, Angel? Ini nggak boleh di square gitu ya? Nggak boleh. Good question. Nggak boleh. Kenapa? Soalnya angle-nya beda. Ya kan? Nggak. Jadi kayak misalnya gini. Sin 30 times sin 60. Nggak boleh sin square berapa? Sin square 30 times 60. Nggak boleh ya. Itu udah rule-nya nggak bener-bener ngaco kalau kayak gitu. Soalnya angle supposed to be the same. For example, sin 30 times sin 30. Okay, you can do sin square 30. Ya, tapi kalau angle-nya beda nggak boleh. Biar split ini juga kan cos-nya nggak di split, nggak jadiin square. Kenapa? Soalnya angle-nya beda. Satu 5x, satu pi over 2 minus 4x. Make sense nggak, Angel? Oke, sip. Jadi ini tulis ya UXN V minus UVXN over V square. Tapi kayaknya sih buat tandain aja. Ya udah, nggak usah dilanjut-lanjutin ya. Yang penting angkanya yang constant with constant, biar tadi yang 4 sama 2 kali lah jadi 8. Masa lu biarin begitu? Kan jelek banget jadinya. Ya. Number 1. Kirim lagi ke Anto. Next. Beres. Exercise 13A. Sekarang kita lihat ya. Let's see exercise 13A. Jadi sama tuh semua sama tuh tannya diajarin sama dia. Tapi kan bingung kan quotient rule. Nggak pernah ngajarin dian begini, dipakai ya UXN aja gitu. Oke, lanjut. Ini juga udah tadi ya, ini udah. Ini juga enggak ya, cosecant bla bla bla. Tapi bisa sih, bisa banget lu kerjain gitu. Ya. Yang part 2 ya. Bisa sih, mau coba part 2 nih. Nah, yang part 2 ya. Sekalian aja, sekalian pelajarin aja. Y equals X over tan X. Use the quotient rule. Ya kan? U-nya X, V-nya tan X, UXN-nya 1, VXN ingat nggak? Secant square kan? Nah, berarti YXN, UXN V minus UVXN over V square. Tapi karena dia minta written in form of this, you need to put the effort on simplifying the quotient. Nggak cuma minimum requirement. UXN V tan X, ya, tan X minus UVXN X times secant square X over right V square tan square X. Lu lihat, dia maunya jadi begini. Berarti ini bukan ngomongin minimum requirement doang. Oke, so kita simplify nih guys. Kan ini over. Ya udah, berarti lu bisa split the fraction. Ya kan? Minus X times secant square X over tan square X. Jadi denominatornya kita split. Ini kan jadi langsung simple guys. Ini coret sisa 1. Berarti become 1 over tan X, subtract X times, wah ini nih yang bikin males. What the hell is secant square? Secant is 1 over cos kan? Over tan, what the hell is tan X sin square X over cos square X? Yang susah cuma yang second part. Nah ini 1 over tan X kan udah cotangent. Nah ini langsung cotangent X minus, nah ini X, ini over cos square X, ya kan? Gini ya, X over cos square X, lu kali sama reciprocalnya dia. Cos square X over sin square X. Right? Ini jadi kali lawannya. Ingat ya, ini lu puter jadi begini. So what next? You can cross out the cos square X. So it become
hitam, warna hitam, become black color. Cotangent x minus x over sin square x, langsung x times cosecant square x. Proven, ya, proven, bener-bener proven ya. Ya udah e-nya 1 gitu kan. Nah, jadi ini cotangent x minus x times cosecant square x. What is a? A equals 1. What is b? B equals -1. See? Tinggal dilihat. Nah, this is what is the answer. Saya copy paste dulu. Jadi ini bukan cuman pokoknya minimum requirement udah stop. Enggak ya. Kalau kayak gini lu dipaksa buat enggak cuman minimum requirement. Oke. Sorry ya Anto, I nge-spam. Yang penting masuk dulu. Lanjut ya. Yang ini juga sama sih. Udah ya, lanjut. By the inside tuh, the differentiate angle 3. Ya udah taruh 3. Dia taruh di belakang. Sama kayak yang I kerjain. Taruh di belakang terus taruh di sini. Ya. Udah nggak usah, yang ini nggak perlu, ini sama aja sih, sama kayak tadi ya, dipaksa buat jadi ini yang multiplication rule lebih simpel sih. Multiplication rule x-nya u, ini jadi b-nya. Nah, dipaksa multiplication rule not only about the simple version. Ini juga oke. Oke, yang ini nih. Nah, yang practice no 3 ya, agak-agak ribet. Sekarang nih lihat yang double, yang ada powernya. Tadi kita dari tadi belum ada power, sekarang udah ada power. Sekarang lihat ya, practice now 3. Kita coba lihat. Oke. To number 8, question 8. So 2 sin square 5x, sin power 5x, sorry kok salah. Sin 5x. Bentar ya guys, coba lihat nih, lihat cara kerjanya. 2 sin power 5x minus 5 tan square 2x plus pi over 2. Ini chain-nya double. Jadi coba lihat satu-satu dulu. Ini dulu ya, kita derive ya. Kita derive. Ini berarti berapa? Kita belum derive, kita simplify dulu biar nggak capek kerjainnya. Ya. Kita simplify dulu, sin x to the power of 5. Ini jadi kayak one function, right? Minus 5 tan 2x plus pi over 2 power 2. Ya kan, powernya kita split keluar biar lebih enak. Nah, jadinya ini kan 2, 5 lu turunin kan. Ini function to the power. Ingat nggak? Ini chain rule kan. 5 times sin x to the power of 5 minus 1 times by the inside. Inside-nya cos x. Bener kan? Tuh, chain rule lagi yang kedua. Oke, ini yang angle-nya. Ini yang trigonometricnya. Chain rule of trigonometric. Ya, jadi nggak bisa seenteng, pokoknya kurangin aja. Jadi nggak bisa, sin x-nya harus di-derive lagi. Oke, terus yang next-nya, minus 5, ini kasih warna lain nih. Minus 5. 2, break, taruhkan ke bawah ya, 2-nya ini, power jauh. 2 tan 2x plus pi over 2, udah, times by the inside. Inside-nya tuh tan second square. Ya, second square. Lu lihat pertama ya, power, ya kan? Bentar. Ini powernya dulu. Kayak biasa. Terus by the inside, warna merah. Inside tan jadi apa? Second square x, second square something ya. 2x plus pi over 2. Lagi lanjut, masih ada. Kan dia function ininya, si angle-nya. Times by the angle. 2. Right? Ini yang rempong. Oke, ini belum diajarin. Tapi rumusnya sama, mirip. Gitu. Udah, kita simplify. 10 sin power 4x kita udah oke nih, udah kayak
Udah lega, jadi kita giniin. Times cos X. Ini tannya ini power 1 ya, karena kan dia 2 minus 1 nih, powernya dulu tuh. Ya. Jadi nggak tulis, tapi kalau ada ya kayak tadi nih, 5 jadi 4 nih, powernya. Ya kan? Minus, oke, 5 times 2 for 20. Times tan 2x plus pi over 2 times second square 2x plus pi over 2 beres. Ini 20 udah dari sini kita udah combine ya. Jadi lu kok nggak ada 2-nya di belakang karena udah kita combine. Ini jawabannya. Minimum requirement. Yang B. Yang B malah lebih gampang. Karena dia nggak ada minus-minusan lagi. Oke, dari susah ke gampang nih ya. Cos cube. Nah, kita simplify lagi. Cube-nya kita pisah dulu deh. Supaya nggak capek kerjainnya. Ya. Bang. Enakan gini. Kemana-mana. Ya. So, y action 3, ikutin aja lah. Tadi kan constant. Taruh aja 3. 3 ini powernya nih. Sekarang lihat powernya. Pakai warna hijau ya. 3 times, dalamnya biasa aja, to the power of 2, right? Karena kurang 1, udah beres powernya. Times, the inside. Inside-nya itu cos. Cos jadi apa? Negative sign. Ya. Pi over 2 minus 4x times by the inside lagi. Inside-nya apa? Oh, ini ngasih angle-nya. Ya, warnanya dikasih. Negative 4, ya. Karena kan 0, ini kan constant minus 4x. Oke, kita rapiin. Ya. Jadi chain 1, chain 2, chain 3 ya. Ini chain 1. Using the power. Chain 2. Using the trigonometric. Sama chain 3. The inside or the angle. Udah, masukin yuk, masukin. 3 times 3, 9. 9 times negative 4. Negative 36 times negative 1. Udah 36 langsung. Oke. 9 times negative 1, negative 9 times negative 4, 36. Lanjutin. Kita udah pede ya, square-nya taruh di tengah aja. Pi over 2 minus 4x times sin pi over 2 minus 4x, beres. Dah. Beres ya. 4-nya mana? Udah, kita udah digabungin di awal. Oke. Itu. Nggak lebih susah dari yang atas. Atas karena ada kayak embel-embelnya ke samping gitu ya. Dia kayak ada dua entity yang kita harus bikin. Nggak susah sih kayaknya ya. Cuman ini harus fokus aja. Ini benar-benar harus fokus nih, guys. Next lagi. Natural log nggak ada. Nanti besok. Next meeting aja. Oh, ini given, find your answer if given x equals sama nih, sama persis. Cuman dia kayak one step lagi, masukin radian. And your calculator supposed to be in radian mode, ya. Gak apa-apa, kita bikin dulu yuk. Satu-satu ya. Langsung aja ya. Ya, you over v pakai quotient rule. Oke. Find dy dx. Oke, masukin aja ya, biasa. U action-nya dulu. Sin becomes cos 2x times by the inside times 2. Atau 2 times cos 2x. Dah, piece of cake ya. Ini v action. 3 jadi 0. 2 times cos jadi negative sin x. Nggak usah inside. Inside-nya ya udah nggak ada. 1 gitu. Negative 2 sin x. Nah, karena dia quotient rule, berarti y action-nya u action v minus u v action over v square. Masukin. U action v. Mau nggak kayak gitu? Kalau saya sih kagak. Kita main cara pinter yuk. Aku malas tulis gituan. Kita rapiin dulu. Karena udah ada tuh guys. Udah ada si 0.8 radiannya. So, lu tinggal gini. Boleh ya, ini boleh ya. Nanti kalau boleh kan, kok bisa enak banget begitu? Ya memang boleh. Gue bikin di sini. I will give you the tools. Calculator.
Ini dia. Kan X-nya udah ada 0.8, ngapain lu capek-capek bikin? Ngapain lu masukin equation, right? Nah, ini dia. Oke, berarti sin ini berapa nilainya if X equals 0.8. Nah, lu harus hati-hati, di calculator ini mode-nya harus D. D itu degree, ganti. Shift, mode, radian. Ya, for ya, pakai. Oke, jadi sin 2X berarti sin 2, taruh aja. Sin 2 times 0.8. Bracket 0.9, 1 aja deh, udah, biar enak ya. Udah 1 lah. Oke, terus you action. 2 cos 2 times 0.8. Kok error? Oh, bracketnya kebanyakan. Negatif 0.05. Oke, ini 0 aja deh, nggak usah dipikirin ya 0 gitu. Deket banget soalnya. Oke, terus V-nya itu kan 3 plus cos 3 plus 2 cos 0.8. Ya, ingat ya harus R ya ini ya, radian. 4.39, 4.4 lah, taruh aja. Mau pakai 1 decimal place. 4.4. Terus Vx negatif 2 sin X. Taruh negatif 2 sin 0.8. Semua X jadi 0.8. Negatif 1.4. Oke. Udah, lu masukin ke sini deh. Aman ya. Ux-nya berarti 0 times ini. Ya. Jadi 0 times 4.4 minus 1 times negative 1.4 right over V square. Berarti 0 plus 1.4 right. Ini kan jadi negatif times ini over 4.4 square. Dapat deh jawabannya. Wait, kalkulnya hilang. Tadi ketutup bentar. Nih. Kasih aja, ya kan? 0 plus 1.4, paksa ya, harusnya 1.4 aja tulisnya. Terus 4.4 square. Udah, jawabannya 0.07. Nah, gitu aja. This is the gradient. Beres kan? Nah, yang 2 gimana? Sama, guys. Tapi dia ngedouble gitu. Ngedouble-nya ribet. Ya. Sin square, bla bla bla. Oke, kita masukin yuk. Pelan-pelan ya. Ini quotient rule. Multiplication rule lebih enak. Kelihatannya ada 3 ya? Bener nggak? 3 times sin 2x times cos cube 2x. Capek kan? Nah, lu lihat nih gini, satu-satu aja guys. Lihatnya 2 aja. Ini jadi U-nya. Ini jadi V-nya. Biar kayak ini kagetin. Ada 3 U, V, W. Nggak boleh ya. Jadi U equals 3 sin 2x. Terus V-nya cos 2x cube. Nah, terus U action-nya berarti 3 times sin becomes cos 2x times by the inside 2, right? And then V action-nya 3-nya lu taruh cos 2x power-nya 3 minus 1, 2 times by the inside cos jadi negative sin 2x times by inside lagi nih. Aduh, ini nggak muat. Bentar ya. Hapus dulu ya. Bentar. Ini hapus. Taruh di bawah ya, biar nggak gini aja deh. Sorry, ini formattingnya kita bedain. Oke, yuk kita mulai ya. V action-nya 3-nya power, terus cos jadi negative sin times by, sorry, ini 2x power 2 ya. Soalnya 3 minus 1, and then times by the inside or the angle times 2. Atau 3 times negative 1 times 2 jadi negative 6 cos square 2x sin 2x. Nah, terus yuk cari resultnya dulu. Karena kan quotient rule formnya gini. Lu ngapain tulis ulang? Tinggal ganti aja dulu di awal. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu ya. Oke. Pi over 6. Ya, pi over 6 masukinnya ya. So, yang pertama nih yang U dulu. 3 sin 2 pi over 6.
Kok I? Iya, salah. Pi over 6. Oke. 0.05 taruh. Nah, ini kalau ini jangan 0 ya, 0.05 aja. Oke. Next. Kalau misalnya cos 2x, yang bawah ya, ux-nya 3, 6 lah ya, taruhnya ya, kan 3 times 2, lupa disimplify, 6 times cos 2 pi over 6. Wait, salah. 2 times pi over 6. 6 lah, taruhnya itu udah 5.9, 6 aja langsung. Oke. Lanjut. Yang cos 2x power 3, taruh lagi. Cos 2x itu pi over 6 lagi. Ya kan? Terus close. Terus power 3 ya. Lupa. Ini berarti di bracket. Ini agak susah kalau kalkulatornya nih. Bracket power 3. Ya. Ini V-nya. 1. Terus yang terakhir. Wait, bentar ya. Oke, yang terakhir Vxn ya agak ribet aja nih. Ya, negative 6. Terus times cos berapa tuh? 2x, 2 times pi over 6. Wah, gila ya. Pi over 6. Terus square, jangan lupa ya. Close square. Nah, cos square kan itu langsung tuh lihat. Cosnya bracketnya square dikali sama sin 2 times pi over 6. Ya. Wow. Ini wow banget, man. Gak jelas. Dah, negatif 0.1. Udah, masukin lah Uxn V plus UVxn. Uxn-nya kan 6. 6 times 1 plus negative 0.1 times 0.05. Okay. So, answer 6 plus, ini 0 lah ya. Kan 0.00, terlalu kecil. Ya udah 6 aja. Wow, oke, susah ya. Tapi, ya susahnya di mana sih? Di substituting in calculator. Okay, that's all. I think we don't have another topic. Another exercise in this part. Wait, let me check it out. Yes, nggak ada. Oke, sekarang 13A, nomornya berapa aja? Pick dikit aja ya, nggak susah ya. 13A number. Lagi ketik nih, jadi nggak usah tulis. 1B, 3C, 4E, 4C, 4E. Udah 4 nomor, satu lagi di bawah. 7. Udah. Oke. Sekarang tolong di Anto di kompres ya, convert ke Word, dari Word convert ke PDF. Terus judulnya trigonometric differentiation. Ini 13A itu juga tulis. 13A ya boleh lah homeworknya, tapi tambahin di sini nanti. Ya, di WA, di grup. Biar enak aja. Ya, that's all. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak ada, berarti kita selesai. I will stop the recording.